गुड इवनिंग पिलाମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତୁମର OJEEର ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ତା'ର କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଇ କାଉନସେଲିଂଟା ତୁମେ କେମିତି କରିବ ହେଲା। ତ ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିକି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ଟା ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ଏଠି ତୁମେ OJEE ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ OJEE? ତ OJEE ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତୁମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମର OJEEର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଏଠି କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ତୁମର କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ତ ଭିୟୁ ମୋର୍ରେ ନର୍ମାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତୁମର ଭିୟୁ ନୋଟିସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି 2026 ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛି। ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ MBA MCA ମାନେ MBA MCA ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଲେଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପ୍ଲୋମା, ଲେଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି BSc ଆଉ MBA ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାଉନସେଲିଂ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ 5 ନମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ BTech, BArch, B-Plan, BCAT ଏଇସବୁ ତା'ର କ'ଣ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ OJEE, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ OJEE। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇସବୁ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ BTech BArchରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ତୁମର କ'ଣ ତୁମର ଲେଖିଛି କି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କହିଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ତୁମର ଦେଇକି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି JEE ମେନ୍ ତା'ର ବା OJEE ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇକି ତୁମର କ'ଣ ତୁମର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆକିରି କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କି ତୁମର ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ କାଉନସେଲିଂ ବା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସିମ୍ପଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପେଜ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିରେ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ସିଧା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମର ଗୋଟେ କାଉନସେଲିଂ ଫିଜ୍ଟା କେତେ ଅଛି ତୁମର 450। କାଉନସେଲିଂ ଫିଜ୍ କେତେ କମନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଲା, କମନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ତ ତାପରେ ତଳେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଇଜ୍ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଟା ତୁମର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିଟା କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ, ଯଦି ତୁମେ କାଉନସେଲିଂରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇକି ବି ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ୱିଥଡ୍ର କରିଦେବ କି ପଢ଼ିବନି ତ ଏଇ ପଇସାଟା ତୁମର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଷ୍ଟେପ୍ 2 କେମିତି ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ତା'ର ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍। ତ
तुम कन्फर्मेशन पेजटा तुम कौन फ्यूचर रेफरेंस केमिति तुम डाउनलोड करीटा भी देछि है। तापर सीधा सिंपली तौक कौन क्लिक कला कौन देछि तुमको एठी आई एग्री और डोंट एग्री रे तुम देछि। तो तुम सिंपली कौन कर आई एग्री ऊपर कौन करार अच्छे क्लिक करिकी प्रोसीड टू एप्लिकेशन उपर क्लिक करार अच्छे। प्रोसीड टू एप्लिकेशन उपर जो क्लिक करुच से कौन हम तुम एमती गोटे किसी पेज ओपन होगी आसब। तो ये कौन लिखाई कंसेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग प्रोसेस है। ये गोटे हूँ कंसेंट फॉर्म यहाँ अच्छी तुम काउंसलिंग प्रोसेस है। यही फॉर्म टोटाल तुम कौन डिटेल लिखा है। तो ये कौन सीरियल नंबर 1 अच्छी कैंडिडेट नेम अच्छी पर्पज ऑफ कलेक्शंस को पर्पज पे से कलेक्शन करुचे नेम तुम फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर्स आइडेंटिटी टाइप तुम जमीक देखिपु कैंडिडेट नेम्स है फादर नेम है मदर नेम है डेट ऑफ बर्थ है आउ तुम कौन तौक तौल पुणी जेंडर अच्छी कौन अच्छे जेंडर अच्छी आइडेंटिटी टाइप बैंक पासबुक आधार आइडेंटिटी नंबर मोबाइल नंबर यही सब जिन तुम कौन मेल एड्रेस ये सब जिन तुमको देखा मिल। तो तुम्हें कौन कर आ साइड जिते तुम ये कर तार यही साइड तुम कौन कर स्क्रॉल करार अच्छे तार राइट साइड स्क्रॉल कलापर कौन तुम देची चेक ऑल बॉक्स देची कि तुम पढ़ी पढ़ी गोटे पर गोटे भी कौन कर आई रीड एंड कन्फर्म कर। तो आम कौन एकाथर के चेक ऑल कर देकी तौक स्क्रॉल करदेवा है। स्क्रॉल कलापर कौन ये डिक्लारेशन कोटेशन अच्छी डिक्लारेशन कोटेशन को भल भाव पढ़ी तापर आम कौन कर आई एग्री ऊपर कौन करवा क्लिक करवा है। तापर कहला डू यू विश टू सेव कहे येस करदेव येस कलापर कौन हो पुणी आ गोटे पेज तुम कौन रिडायरेक्ट हो। तो यही जगह सिंपली तुम कौन टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन अच्छी कौटा तुम टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन ये पेज रे। तो तुम्हें कौ टाइप रजिस्ट्रेशन करने चाहूच तार अच्छी तुम कौन जहाँकि तुम हैव जेई मेन रैंक ओनली तुम जेई मेन देच आउ पकड़ापी चाहूच कि हैव बोथ जेई मेन एंड ओजेई रैंक्स दीटा जाक अच्छी जेई मेन रो भी रैंक अच्छी आउ तुम ओजेई रैंक कार्ड अच्छी दीटा जाक कर अप्लाई करने चाहूच कि ओनली ओजेई रैंक ओनली। तो आमर जो पिला माने जो सेक्शन रे तुम करिच बा एग्जाम देच रैंक कार्ड अच्छी तो सही हिसाब से मैंने कौन करेंगे ना अप्लाई करेंगे। तो जो मैंने एथर सेकेंड स्पेशल ओजेई देखी करिच किंबा फेज 1 जो बाहरी तुम ओजेईटा सीटा दे करिच से मैंने कौन कर हैव ओजेई रैंक ओनली ऊपर कौन कर क्लिक कर ओजेई ऊपर क्लिक कलापर तुम कौन तुम पुणी गोटे एमतिया इंटरफेसटा क्रिएट हो। तो पर्सनल डिटेल्स तुम मागिची तुम ओजेई एप्लिकेशन नंबर दब कैंडिडेट नेम देवार अच्छी है ओजेई एप्लिकेशन नंबर दब तुम जहाँ भी थी तुम जहाँ भी थी तुम दब तापर कैंडिडेट नेम देवाक पड़ो है। है तापर तुम कौन डेट ऑफ बर्थ जहाँ थी कथा तुम कौन कर तुम मंथ डेट सिलेक्ट कर मंथ सिलेक्ट कर तुम कौन ईयर सिलेक्ट कर ईयर सिलेक्ट कर तापर तुम जेंडर जहाँ थी मेल थी मेल देव जहाँ जो मैंने झील पिला फीमेल दे पारे। एंटर सिक्यूरीटी पिन एज सॉन इन बिलो तले जो गोटा सिक्यूरीटी पिनटा लिखाई तुम सिमिलारली कौन करार अच्छे तुम दे देव जमी ये लिखाई 036869 है। तापर तुम कौन कर सबमिट कर है। तो सबमिट कलापर कौन तुम सबमिट कलापर तुम
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତୁମେ ତା ଆଗକୁ ଏଇ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ବା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତୁମେ ବହୁତ ସାରା କଲେଜର ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ତୁମର ଫର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିପାରିବ ତୁମେ ହେଲା, କିମ୍ବା ତୁମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଲେଜରେ ଦେଇକି ତୁମେ ତୁମର ଚଏସ୍କୁ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍, ତୁମେ କେମିତି ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ ଏଇ କାଉନସିଲିଂରେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡର ଶିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିକି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।